Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Vašković. Danas ću pripremiti jednu, na očigled, običnu pogaču, ali ne, radi se o jednoj lisnatoj domaćoj pogači. Jako je ukusna, a filovana je sirom. Pa da krenemo odmah sa radom. Potrebno mi je oko 150 ml možete mlake vode, a možete i sobne temperature, jednu malu kašičicu šećera, to ću dodati oko 150 ml jogurta, možete i kiselog mleka, a možete i običnog mleka, jedno 50 ml ulja i jedno 30 grama svežeg kvasca ili jednu kesicu suvog kvasca. Malo dodajte brašna i sve to razbijte i sjedinite. U ovu smesu dodat ću 2 jaja, dodat ću nekoliko crpki brašna, jedno-dve ravne kašičice soli, pošto su ovo male kašičice, prvo ću ovako lagano kašikom zamesiti, a onda postepeno dodavati brašno i zamesiti jedno testo srednje čvrstine. Zamešano testo još ću malo izraditi na pobrašnjenoj površini. Nakon što se testo više ne lepi na podlogu, malo ću ga izraditi na pouljanoj površini, ovako. I testo podeliti u 4 jufkice. Na jednom delu stola pouljit ću površinu, staviti jufkice, možete ih pokriti, a možete ih samo i premazati uljem. I sačekat ćemo jedno 15 minuta da se testo odmori. Za to vreme ću otopiti 250 grama putera, a možete i 200 grama putera, sasvim je dovoljno, i onda možemo krenuti sa radom. Evo, ako ja sam pripremila, treba nam od 400 do 500 grama sira i otopila sam puter. Možete koristiti i margarin, ali sklonit ću ga sa strane da bih mogla lakše da radim. Ovako, na pouljanoj površini stola na jednoj strani običnom oklagijom razvucite jednu okruglu koru. Nakon što sam na jednoj strani stola razvukla jednu koru, pouljat ću i drugu stranu stola i razvući drugu koru. Nakon što su dve korice razvučene, na prvoj korici stavit ćete puter. Lepo nanesite svuda.
preko toga ću staviti sir. Ovako, nakon što sam malo rasporedila sir, uzet ćete ovu koricu i prebaciti je preko prve. Preko ide isto puter. Onda rasporedite sir. Naredno što ćemo uraditi je da razvučemo i ostale dve jufkice koje imam. Isto kao i ove. Kao što vidite, na isti način sam poređala sve 4 korice. Između je puter, preko je filovano sirom. I onda ćete uhvatiti jednu koricu, znači odvojiti jednu koricu i sklapati prema sredini. Ovako. Sad možete ovako to rukom malo trebate naneti samo putera. Idemo druga korica. Drugi deo, odnosno korice, idemo prema središnjem delu. I ovako. Ovdje ćete sklapati drugu koricu, uzmete i jednostavno idete preko. Samo lagano, jer ovo je kvasno testo. Hoće i da pukne, ali nije strašno. Sakupite lepo i samo pređite, razvučite preko korice. Ovako, došla sam do 4. korice i nju ćete isto sklopiti kao i ove 3 koje ste sklapali. Nakon što sam ovako lepo sklopila, uzet ćete jedan pleh obložen tako pek papirom i jednostavno prebacite pogaču u središnji deo i lepo rasporedite po celom plehu. Ovako, nakon što sam rasporedila ovu pitu, pogaču, maslenicu, tursku, kako god želite da je nazovete, ja ću je ovako malo izrezati. Premazat ću je mućenim jajetom i posipati susanom. Rerno uključite da se zagreje na 200 stepeni. To je dovoljno vreme da ova pogača nadođe. Ne treba biti prevelika, niti treba biti predebela. Taman toliko dok se rerna zagreje i možete ubaciti da se peče. Pečenje sve zavisi od vaše rerne, znači vremenski koliko ćete je peći. Po meni oko 30 minuta je sasvim dovoljno. Kao što vidite, gledajte kako je to hrskavo i lepo ispečeno i mogu izrezati, a mogu i odlomiti kako god želite. Ova maslenica ili turska lisnata pogača sa sirom može se jesti kako god volite, najviše rukama ili ćete nožem, sve jedno. Evo, ja ću odrezati da vidite kako to izgleda. Mogu vam reći samo da predivno miriše. A pogledajte kako je to predivno. Pogledajte. Još je vruća. Vidite. Pogledajte kako se to lista. Baš je zaista predivna, samo kad se bude ohladila, bit će još lepša. To je bilo za danas sa mog kanala, dragi moji prijatelji.
Nadam se da će vam se dopasti, da ćete pokušati da pripremite ovako nešto svojoj porodici. Nije teško, ne razvlači se kore, a dobije se zauzvrat jedna predivna, zaista predivna pogača ili pita ili maslenica, kako god. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!